रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारे दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं सब मेरा यूट्यूब चैनल। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक कर लें और चैनल का हिस्सा बन जाए। अच्छा जी, आज बहुत अहम समाअत होनी थी। मुलज़मान ने अपनी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी हुई थी, उसके ऊपर मामलात होने थे। आज अदालत की कार्रवाई थी 11 बजे की। और उसके बाद जो है इन्होंने एक और दरख्वास्त दायर की हुई थी कि जो ज़हीर है वो मिलना चाहता है जनाब ज़हरा काज़मी साहब से। उन दोनों के ऊपर आज दलाइल दिए गए। जिब्रान नासिर साहब ने भी बेहतरीन दलाइल दिए और जो वहाँ पर उनके जो ज़हीर के वकला थे उन्होंने भी एक अच्छी खासी तवील, इसको कह सकते हैं कि तवील जो है वो अदालती कार्रवाई हुई। और इस तवील अदालती कार्रवाई के बाद जो है वो मंजर आम पर जो रिपोर्ट है वो ये आई कि बहुत लंबी हो गई थी और इसके बाद जो है वो दलाइल को जो है वो 1-2 दिन में और कंप्लीट किया जाएगा। इसलिए अभी तक कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला। दलाइल पे दलाइल है, तो हो सकता है कल या परसों तक इसका नतीजा आ जाए। कोर्ट ने आराम से इनकी तमाम दलाइल को जो है वो दोनों फ़रीक़ैन की दलाइल को सुना है। अच्छा, आज एक अजीब सी चीज़ अदालत में हुई है जो कि कोर्ट रिपोर्टरों ने हमें बताई। जो हैरान है वो कहते हैं कि ऐसे अगर कोई 7 साल से रिपोर्टिंग कर रहा है, कोई 8 साल से कर रहा है, कोई 12 साल से कर रहा है, तो उन्होंने कहा हमने अपनी ज़िंदगी की तारीख़ में हमने कभी ऐसे नहीं देखा कि अदालत के कमरे में जो आज हुआ है, जो सानिया हुआ है, उसने जो है ना बड़ा हिला के रख दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस केस के दौरान हो रही हैं और जिसको देख देख के लोग हैरान हैं कि ये हो क्या रहा है। अच्छा जी, अदालत में हुआ क्या, मैं सबसे पहले आपको वो बता दूं और उसके बाद बताऊं कि ये कर कौन रहा है और इसके पीछे के अनासिर कौन है। अच्छा जी, अदालत के अंदर अदालती आपको याद होगा कि आज सुबह भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। कल एक वीडियो बनाई गई थी कराची के काले कव्वे साहब ने, सहाफ़ी साहब ने बनाई थी और उन्होंने कहा था कि जो अदालत है उसके अंदर एक खातून गई, उन्होंने मोबाइल कैमरा निकाला, वीडियो शूट करने की कोशिश की, जिस पे अदालत ने उनको जो है वो तंबीह की और कांस्टेबल को भी बुला लिया। ये सब कुछ हो गया। आज जो हुआ है उसको आपने जोड़ना है, ठीक है, उस कड़ी को उस कड़ी से जाके जोड़ना है। आज बड़े कोई हैरान कुन अमल किया मुलज़मान के जो वकील हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मोबाइल को किसी साहब को या कहीं पर कॉल लगाई। ये कॉल लगाने के बाद उन्होंने अपने डेस्क के ऊपर उस कॉल को रखा है, मोबाइल को, और उसके ऊपर एक पेपर रख दिया। यानी कि पूरी अदालती कार्रवाई लाइव किसी को सुनाई जा रही थी। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे शेर साहब जिब्रान नासिर साहब की निगाह पड़ी और उन्होंने उस मोबाइल को फ़ौरन उठा के जज साहब के हवाले कर दिया। ये इतना कुछ सवालिया निशान है कि ये किसको कॉल सुनाई जा रही थी। अगर अदालत के अंदर कल तो एक यूट्यूबर के बारे में ये लोग कह रहे थे कि ऐसी एक यूट्यूबर थी जिन्होंने ऐसा कर दिया, मगर ये लोग, ये तो एक फ़र्ज़ी कहानी थी, कोई यूट्यूबर नहीं था। मैंने बहुत सारे रिपोर्टर्स से कंफर्म की ये बात, उन्होंने कहा ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, कोई यूट्यूबर अदालत के कमरे में नहीं थी, कोई ऐसा मामला यहाँ पर कराची की किसी भी अदालत में रिपोर्ट नहीं हुआ। बाकी किसी शहर में हुआ है तो वो अलग बात है, मगर कराची सिटी कोर्ट और हाई कोर्ट में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। ये एक फ़र्ज़ी कहानी है जो इस झूठे लोगों की तरफ से फैलाई गई है। अब आप देखिए, हम लोग जो कहते हैं ना चलाक, मक्कार, अय्यार, ये ख़ुद इनके वकला भी ऐसे ही हैं। जैसे ये ख़ुद है ना गैंग, वैसे इनके वकला भी हैं। तो ये वकला साहब जब खुद कानून की धज्जियाँ बिखेर रहे हैं, जब खुद कानून को उठा उठा के पटक रहे हैं, तो फिर ये शिकायत किस बात की करते हैं। इससे आप अंदाज़ा करें कि किस माइंड सेट के लोगों से वास्ता पड़ा हुआ, ये किस किस्म के लोग हैं कि जो इस किस्म की कार्रवाई कर रहे हैं। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि अदालत के कमरे के अंदर आपको पता होगा कि मोबाइल फ़ोन्स ले जाना या वहाँ पे बात करना या कोई रिकॉर्डिंग करना या शूट करना, वीडियो खींचना, ये सब जो है ये ममनू है। ये बिल्कुल क़तन अदालती कमरे की, अदालत की पाबंदी होती है कि अदालत के कमरे के अंदर जब आप एंटर हो जाते हैं, अहाता अदालत में या अदालत के कमरे के बाहर आप जो भी करें आपको इजाज़त है, मगर कमरा अदालत के अंदर जब समाअत चल रही है वहाँ पर आप कुछ भी इस किस्म की हरकतें नहीं कर सकते। और एक वकील साहब जो कि इतने ख़तरनाक केस के अंदर वकील साहब बने हुए हैं और उनकी तरफ से ये दूसरी हरकत है। गुज़िश्ता दिनों आपको याद होगा कि इन्होंने जिस तरह से इन वकील साहब ने जो है वो जज साहब को धमकाया, डराया था और कहा था कि हमारी मर्ज़ी की डेट दें, हमें 8 तारीख की डेट दे दें, 10 तारीख तक हम इंतज़ार नहीं कर सकते। ये वही है, और ये वही वकील हैं जिन्होंने जब ऊपर वाली अदालत में, जब याद है आपको ज़हीर और इसका केस का मामला चला तो उन्होंने नीचे वाली अदालत से जाके बेल ले ली थी और ऊपर वाली अदालत में इनको कहा गया था कि इन्होंने कहा कि ये तो आए नहीं है, आज ये कराची के अंदर ही नहीं है। तो ये वो जालसाज और झूठे और फरेबी लोग हैं। अब इनके, जब इनका एक एक बंदा झूठ बोलता है, एक एक बंदा इनके इस किस्म की हरकतें करता है, इनका पूरा का पूरा टोला इस किस्म की साजिश में मुलव्विस है। आप अंदाज़ा कर लो कि कितने गंदे, कितने खौफनाक इनके मकरूह चेहरे हैं कि इनका वकील भी 2 नंबर है, इनका सहाफ़ी जो बना हुआ है वो भी 2 नंबर है, इनके जो यूट्यूबर आंटी हैं वो भी 2 नंबर है। अच्छा जी, इनके जितने भी
اور باقی وکیل وغیرہ وہ بھی 2 نمبر، یعنی پورے 2 نمبر ایک گروپ ہے جو بیٹھ گیا سر جوڑ کے، اور اس کے بعد یہ عدالتوں کو گمراہ کرتے ہیں، عدالتوں کو مذاق اڑاتے ہیں، عدالتوں کے اوپر باتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد الزام ہم پہ لگاتے ہیں، چیزیں کہانیاں یہ لوگ بناتے ہیں۔ آج عدالت کے اندر یہ کارروائی ہونا انتہائی خطرناک ہے۔ ابھی جبران صاحب فارغ نہیں ہوئے، جب جبران ناصر صاحب آئیں گے اور ان سے یہ ساری معلومات لی جائیں گی، پھر صحیح طریقے سے کلیئر ہوگا کہ اس معاملے کے اوپر اب کارروائی کیا ہوگی، یا وکیل صاحب کے ساتھ آگے کس قسم کی کارروائی کی جائے گی، ان کو کس قسم کی باضابطگیوں کا جو ہے خیال کرنا پڑے گا۔ نور بی بی ابھی تک لاپتہ ہیں، نور بی بی کا کچھ پتہ نہیں پتہ چل رہا۔ اچھا، جو ظہیر صاحب ہے وہ مر رہے ہیں، وہ زہرا کاظمی سے ملنے کے لیے درخواست پہ درخواست دائر کی جا رہی ہے کہ زہرا کاظمی صاحب سے ایک دفعہ پھر زہرا کاظمی سے ملاقات کی جائے، اس کو پھر ڈرایا جائے، دھمکایا جائے۔ اپنی مرضی کا بیان لینے کی جو کوششیں اس وقت جاری ہیں، پھر یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا ان کی کہانیاں، یہ لوگ کیا کیا کہانیاں بناتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ بچی درخواست لکھ کر دے رہی کہ مجھے ظہیر سے ملنا ہے، اور یہاں سے درخواست دے رہا ہے ظہیر مجھے ملنا ہے۔ یہ چل کیا رہا ہے؟ ان کے اپنے جھوٹ انہی کے اپنے منہ پہ لپیٹ لپیٹ کے پڑ رہے ہیں، اور ان کو یہی نہیں پتہ کہ ان کے جھوٹ شروع کہاں سے ہوتے ہیں اور ختم کہاں سے ہوتے ہیں۔ اتنی کہانیاں بنا جاتی ہیں۔ کل کا دن بھی بہت اہم ہے۔ آج تو ضمانت والی کارروائی نہیں ہوئی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ظہیر اور شبیر نہیں آئیں گے۔ یہ تب تک نہیں آئیں گے جب تک ان کے ہاتھوں کی ہتھ کڑی والا معاملہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ جس طرح یہ ڈان بن کے آتے تھے نا، تو ان کی بڑی عزت اور انا کو مجروح ہوں گے کہ جب یہ زنجیروں میں جگڑے ہوئے ہتھ کڑیاں لگے ہاتھوں کے ساتھ عدالتوں کے کمروں میں آ کے زمین پہ فرش پہ بیٹھیں گے۔ اس سے بچنے کے لیے یہ ساری کی ساری کارروائی چل رہی ہے۔ اور آج جو ہے حتمی فیصلہ نہیں آیا، دلائل سنے گئے، ہو سکتا ہے 1-2 دن اور اس دلائل کو لگیں گے، کل تک کے لیے اس دلائل کو اٹھا لیا گیا۔ کوئی آج رپورٹ نہیں آئی، اور کل ایم ایل او کے اوپر رپورٹ آنی ہے، کل ایم ایل او کے اوپر بات ہوگی، اور دیکھتے ہیں کہ آگے ایم ایل او ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ میں ابھی اس نتیجے پہ پہنچے ہم لوگ کہ دیکھیں ایم ایل او ہو یا نہ ہو، یہ پورے کے پورے بے نقاب ہو گئے۔ یہ بڑی اچھی طریقے سے ان کی ایک ایک چیز جو ہم شروع سے کہتے آئے تھے، ہم یوٹیوبرز جو مہدی کاظمی صاحب کے ساتھ تھے، جو صحافی جو اینکر پرسن کھڑے تھے، جو آج تک بات کرتے رہے، وہی بات 100% ٹرو نکلی ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے وہ میڈیکل کی بات ہو، چاہے بچی کے یہاں کراچی سے لے کے لاہور پہنچنے والی بات ہو، جتنی بھی باتیں وہ سب کی سب وقت کے ساتھ ساتھ وہ ساری کی ساری باتیں سچی ثابت ہوئی۔ جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، 2 نمبری مکر و فریب، یہ سب ظہیر گینگ کی جو ہے وہ ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ چیز آپ لوگوں کو ضرور نوٹ کرنی چاہیے، ایم ایل او ہو یا نہ ہو، باقی معاملات ہو نہ ہو، مگر ان کے گندے چہروں کے اوپر سے جو ہے نا وہ نقاب ضرور نچ لیے گئے۔ اور جو یہ لوگ کہتے ہیں نا اپنے لائیو سیشن میں بیٹھ کے کہ ہم لوگ تو جو ہے بھی سچ کے پجاری، ہم تو سچ کہتے ہیں، یہ لوگ جھوٹ ہیں۔ تو جھوٹ تو آپ لوگ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوا ہو، چاہے وہ ککڑی ہو یا کوا ہو، سب کے سب جھوٹے ہیں، اور سب کے سب کہانی اور فرضی کہانیاں بنا کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں لوگوں کو بدگمان کرنے کی، مایوس کرنے کی۔ مگر الحمدللہ نہ ہم مایوس ہوئے ہیں اور نہ ہم عدلیہ سے مایوس ہوں گے۔ ہماری عدلیہ ہی ہمیں جو ہے وہ اچھا فیصلہ کر کے دیں گی۔ فیصلہ جو بھی آئے، مہدی صاحب ہمارے دلوں پہ راج کرتے ہیں، اور انہوں نے جو روشن راہ دکھائی ہے انشاءاللہ اس پر کامیابی ملے گی۔ اور ان کو جس طرح سے ان کے گندے چہروں پر سے نقاب اترے ہیں نا، یہ سب سے بیسٹ بات ہوئی ہے۔ آگے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جبران ناصر صاحب کا جو بھی انٹرویو آئے گا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔